Glavni zahtev u odnosu na pomenuti hipotezis non fingo, Newtonov, da se ne izmišljaju hipoteze, nego da hipoteza mora da se dokaže, dakle ne može se smatrati tačnom pre eksperimentalne verifikacije, potvrde. Glavni zahtev danas, s obzirom da je matematika napustila ontologiju i da se razvija kao čista teorija, dakle kao čista imaginacija, bez direktne fizičke potvrde, moramo dakle da postavimo zahtev za fizičkom interpretacijom matematičkih, a to znači geometrijskih i aritmetičkih objekata fizički. Znači fizička interpretacija geometrijskih i aritmetičkih objekata u prirodi stvari. Dakle, reč je o prostoru, o masi i o energiji. Imamo recimo problem identiteta. Dakle, napišemo ovde, evo ga ovako. X. Ovo je samoidentično. Može biti prosto samoidentično i može biti složeno samoidentično. Ako je prosto samoidentično, fizički to je svest, a ontološki to je kontinuitet, znači čist princip kontinuiteta. U geometriji to je tačka, ona je prosto samoidentična, a u aritmetici to je nula, također prosto samoidentična. Zašto je ovo prosto samoidentično? Pa zato što nema nikakvu granicu. O tome se, znači on je to, radi se dakle o fizički govoreći čistoj svesti kao ontološkom kontinuitetu. Znači to je princip. Tačka nema dimenzije, nula također nema granicu i naravno nema dimenzije, isto tako kao i tačka. Drugim rečima, ovdje se radi o prostom samoidentitetu i to je svest. Zašto x može biti i prost samoidentitet ako x interpretiramo kao tačku i nulu, dakle kao svest, a ako interpretiramo kao neki deo, evo, najmanji deo to je neka dužina, onda je on složeno samoidentičan. Zašto? Pa zato što ima granice, to je znači 1, i ima ono što je između granica i to je 2. Znači on je složen iz granica i sadržaja između granica, ako ga tako interpretiramo. E sad, imamo zasnivanje takozvanog imaginarnog broja. To je dakle x na kvadrat plus 1 jednako je 0. Odavde sledi šta? Sledi da je x jednako kvadratni koren iz minus 1. I ovo je imaginarni broj. Evo ga. Ovo je teška besmislica koja ne može da se interpretira, recimo, geometrijski. Uopšte. Zašto? Ako je x puta x jednako x na kvadrat, tome prethodi šta? Pa da je x jednako x. Je li tako? Ako x nije jednako x, onda ovo ne može biti x na kvadrat. A pogledajmo ovaj identitet. Da li je ovo apsolutni identitet? Pa nije. Zašto? Zato što su ovo, koliko x? Pa 2x. Ovo x ima prostor A, ovaj drugi x ima prostor B. Ova dva prostora su različita. Prema tome, ako napišemo x jednako x, to nije pravi identitet. To nije identitet u punom smislu te reči, odnosno kao potpun sadržaj pojma identitet. Ne može biti. I sad, ako sve ovo uzmemo u obzir, pogledajmo direktno, ne treba više od toga, geometrijsku interpretaciju ove jednačine x na kvadrat plus 1, odakle proističe uopšte ideja imaginarnih brojeva. Šta ćemo mi tu imati? Pa imat ćemo sljedeće. Imat ćemo dakle x na kvadrat, evo, znači ovo posmatramo. X na kvadrat, evo ga, to je ovo. Evo ga jedno x, evo ga drugo x, x na kvadrat, to je dakle ovo. Plus 1. Taj 1 može biti interpretiran isključivo kao deo. Znači nije nula, nije tačka, nije prosto samoidentičan, nego je složeno samoidentičan. Znači to je neka dužina. Jednako je čemu? Jednako je nuli. Pa znači to je u pitanju tačka.
Pogledajte vi kako geometrijska interpretacija zasnivanja imaginarnog broja izgleda u realnosti. Znači, ovaj kvadrat plus neka linija jednako je tačka. Čista besmislica, gospodo. Prema tome, imaginarni brojevi imaju odličan naziv. Oni postoje kao što postoji imaginacija Aždaje u mojoj svesti ili kao što postoji imaginacija oaze u pustinji gde je nema. Hvala.